अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को खोसा ब्लॉग की टीम की तरफ से सब दोस्तों को अहले इस्लाम को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। चलो चलते हैं, वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सारे? ना ठीक ठाक, उम्मीद है जितना भी हो सो ठीक ठाक हो सो, खुश हो सो, तकड़े हो सो, ताज़े हो, तंदुरुस्त हो, त्यौहार राजी हो असर को सो तरी खिदमत आज हाजिर है। आज ईद ईद उल अज़हा तो हर बंदा नमाज दिखाते रहना पे, तो नमाज पढ़ने दिखाते तो माशाल्लाह ड्यूटी देते हैं, फ़राइज़ अंजाम देने पाए। तो देख सकते मस्जिद अल मदीना में दरसा हुआ है सियारुख से देंगे हर अवाम मस्जिद के खातर रफी चक्कर नमाज पढ़ने ये साल जाती मोल दे जाती मस्जिद माशाल्लाह मोटरसाइकिल अंदर सारा स्टैंड लगा हुआ है, सारे स्कूटी को फ़राइज़ अंजाम देने पाए थे मस्जिद को। और मस्जिद निज़ाम की तरफ सारा को निज़ामी की तक स्टैंड पर ही की तक है मोटरसाइकिल निज़ामी की तक और वही तो सारा जगह छोड़ आ गया। तो वो मस्जिद है, मस्जिद के अंदर बुला नमाज शरीफ लाइथाई वाली जगह पूरा फेल की गई इंशाल्लाह। अगर तो मस्जिद का माहौल दिख लेंगे दिल जाए मस्जिद चलो इस्लाम क्या लें ठीक हो वही तब दिख लेंगे मस्जिद और सारी नमाज बता रहे अगर पीछे भाई बहन पीछे अगले सफा खा लिए सारे मैं फोटो check तरह से उन सब से सजरन تصوير كان فين ترى تصوير فيديو متسجلان كم مرد में वो तो तुम मैसेज करते हैं सीधा। अच्छा ठीक है स्टैंड पे कपड़ा नमाज पढ़ने के लिए बूथी आ गए हैं ताले पड़ा तो ध्यान वीडियो हॉल رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأداء قال سلامكم نستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد وهدى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياة الذي كان لجامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجمعه. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا ولتركه بعيدا عن أبداته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إنا الدنيا للتي فيها معاشنا اللهم اغفر لنا الآخرة للتي إليها معادنا واجعل الحياة زيادتنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إلا عافيت برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين.